महाप्रभु से किए से आश्चर्य आपण बुझिले आपण निजे मणिभद्रा पर्वत को जाई गोष्य राक्षस को वध करी जो सत्यभामा को उद्धार करी आनी थिले ये प्रकृत रे से ही सक्राई कर झियो श्री कृष्ण घराणी निजे सत्यभामा आश्चर्य आज्ञा निजे सत्यभामा आज्ञा आज्ञा ए दुदा महाप्रभु याके कोन प्रकृत रे सत्यभामा निश्चय ताहले दुदा ए मां तमे अर्जुन बाबूंकर सम्मुख रे कहि दियो गो कहि देबी तुमरा देश कुशस्थली भुवन घरका पितांकर नाम सक्रादित मातांकर नाम जानभानु स्वामींकर नाम श्री कृष्ण तुम नाम सत्यभामा देखिले देखिले प्रकृत से सत्यभामा ए दुदा आज्ञा जति जति सत्यभामा हां ताहले केमितिका समय केमितिका समय तीनडा लानी हां एमितिका समय रे श्री कृष्णकर अंतपुर त्याग करी पुनी मोपुर को आसीबार आंकर उद्देश्य कोन आपण फोन करी डकई दिबे ए ना नकी नांती पचारो काहे की आसंदी से काहे की आसंदी मु जागिरी बुझी आसुची हां टिके तेलुगु रे पद पचारिबी तेलुगु 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 सो पेंडा तेलुगु हां ओ लमा ఏవి మరి చెన్నమ్మ మరి పెదమ్మ మీరు ఎక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు తెలుగు మాట నాకు రాదు కొంచెం కొంచెం వస్తాది माने थोड़ा थोड़ा मालूम है क्यों रे झे पिलाटा कहू थोड़ी थोड़ी मारियो नहीं है हां पिला तमरा थोड़ी की मारी एली कहूनी पिला हिंदी रे कहूची मते टिकिए टिकिए आता है आरो की कादुआ हिंदी हां मु हेले टिके तेलुगु रे कहि देबी ना कहि दियो और अर्जुन आड्रा तेलुगु तेलुगु आज्ञा ए मारी द्वारी आड्रा मारी सत्यभामा आड्रा आ बाया को थोड़ो तो नाड्रा तोते धन छाड़ी पारिबी रे तू मोर एतेले गोटे बोली भणजा हां तू मोर गोटे बेली माई ए मामू और एलेंड्रा मारी बाया आड्रा हां बाया नीकु दर्शन करस्तान आड्रा मोहले टिके तेलुगु रे कहबी क तोडू सिकी होली आउ क और अर्जुन मोर चापू ए मारी मारी सेपू चंडाल मारी चेपू मोर चापू राउनी ए मा ए तमे जो तेलुगु रे कहलो अर्जुन बाबू किछि बुझी पालेनी कि मु हेले किछि बुझी पालेनी ग मा आउ मीरु बेले तमे एकडी बेले एठी की ए स्थान को आसीबार अभिप्राय कोन प्रतिहार दर्शन चुन्नानो एलभुतानो हां आथर तेलुगु रे आगा कहला प्रतिहार दूतवर अरे मु दर्शन सकासे आसी अछि मते दर्शन देई ए स्थान विदाय दि दर्शन करिया पई आछंती महाप्रभु सत्यभामा आपण को निकट को दर्शन अभिलाषी आसी अछंती दर्शन तांको को दर्शन दे स्थान रो टिके विदाय करंतु महाप्रभु दर्शन आज्ञा दुदा आज्ञा काली रइबता पर्वत रे अजा बंदा बना समय रे काली रइबता पर्वत रे बना समय रे गो गाली रइबता पर्वत रे काली से रइबता पर्वत रे और क्या बंदा बना समय अच्छा अच्छा मते जाई दर्शन करी छंती काली हां काली तो देखि छंती आची कमरे सत कथा आगा काली तो देखि छडा कोन नीति खाइबा जिंस अछि गो हां हलो ए येडा घंटा एडा कोन मामोर गुआ पड़छि थई थई हबो पड़छि का काली तो अर्जुन बाबू तमे रइबता पर्वत रे अष्टपाट सखी सहित अच्छा अर्जुन बाबू को बंदापना नेत्र पथे देखिछ आज कुआड़ आइछ प्रतिहार
ଦୂତବର ହଁ କାଲି ଦର୍ଶନ କରିଛି ସତ, କାଲି ଦେଖିଛ ସତ, କିନ୍ତୁ କଥାବଦନ ହୋଇ ଯିବି କିପରି ମ? ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କଲ ସେତେବେଳେ ଦି ଚାରି ପଦ ହେଇଗଲାନି। ଏ ମାଙ୍ଗୁଆ ମୁହ ତ ହେଲେନି। ଗଲା ଭାଲୁକୁ ଝିକି ଆଣି ଆଖୁ ବାଡେ ମାରିଆ ଲୋକ ଆଙ୍କେ। ଏ କିଏ କଣ ହଉଛି? ଆପଣ କଣ ହଉଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଭାମା ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ଦି ଚାରି ପଦ କଥା ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଏବେ ଅଧରାତ୍ରି କଣ ଆଇଥାନ୍ତେ କି ଆଜ୍ଞା? ଆତିନି ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ କଥା ହେଲେନି ଦି ଚାରି ପଦ। କଥା ହଁ ପୁଣି ଆଙ୍କ ସହିତ ହଁ ହେଇପାରିବନି। କି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଷ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଅନୁଚିତ। ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି। ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଡାବା ମାର ପିଲାଟା କଥା କାନେ ଶୁଣୁଛ? କିଏ ହଉଛି ରେ? ତମେ ଆଜ୍ଞା? କିଏ ହଉଛି? ହଁ ମୁଁ ହଉଥିଲି। ମୁଁ ହେଇଥିଲି ମୋ ମାଇକିନା ସାଙ୍ଗରେ ନାଟକୁ ଆଇ ନଥିଲେ କାଲି ଦିନଟି ଯାକ, ପହର ଦିନ ରାତ୍ରି ଯାକ ମୋ ମାଇ ପର ମୋର ହଉଥିଲୁ କଥା। ତୁ ହଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ହଁ ହଁ। ଆରେ ଏ ମୂର୍ଖ ପିଲା, ଓ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ତ? ହେଲି ହେଲି ଚଳିବ ଚଳିବ। ତୁ ଦିନ ଯାକ କଥା ହେ ଚଳିବ, ହଁ। ରାତି ଯାକ କଥା ହେ ଚଳିବ, ହେଲି ତ। ତୋ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କଥା ହେ ଚଳିବ। ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ପୁଅ, ହଁ ହଁ ହଁ। ତୋ ମାଉସୀ ଥିଲେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଚଳିବ ନା? କି ତୋ ଗାଣ୍ଡିଟା ପଡୁଛି କି? ଏଇ! ହଁ, ମୋ ମାଇକିନା ସାଙ୍ଗରେ ତୁ କାନେ କଥା ହୁଆ? ବୁଝିଗଲା, ବୁଝିଲା, ଶହେରୁ ଶହେ ବୁଝିଲା। ଆରେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପର ପୁରୁଷ କଥା ହେବା ଅନୁଚିତ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହବ। ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପର ପୁରୁଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଅନୁଚିତ। ପୁଣି ହଁ ଏପରି ନାରୀ ଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକା ମାନେ। ତୁମ ପୁରୁଷ ଜାତିକି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତୁମ ପୁରୁଷ ଜାତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକା, ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେବା ଲୋକ। କହଳ କହଳ କଥା କହିଦେବେ, ଗଛକୁ ଚଢେଇକି ମୂଳ ହାଣି ଦେବେ। ତୁମ ପୁରୁଷ ଜାତିକି ନା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକା। ଏ ନାରୀ ଜାତି